যদি বাঁচতে হয় তাহলে সবাই মিলে একসঙ্গে বাঁচবো, আর যদি মরতে হয় তাহলে তোমরা গিয়ে একটু মরো, আমি একটু ব্যস্ত আছি, কাজ আছে অনেক। हाथ देखना, जो मैं बोलूंगा मेरे साथ साथ बोलियो। आज के बाद कभी भी मेरे साथ तेरे साथ जिंदगी में नहीं लड़ेगी। बोल, नहीं लड़ूंगी, बोल। नहीं बोला जा रहा। একটা তিতা হলেও সত্যি কথা কি জানেন, যেই মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে স্বামী আর বাপের বাড়িতে ভাই, ব্যাস এই দুজনই যদি মজবুত থাকে তাহলে দুনিয়াতেই সেই মেয়ে পেয়ে যাবে জান্নাতের ফিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কষ্টের ফল লাগে জানি কোন ছাগলে খেয়াল এসছে, এত খুঁজি কিন্তু কষ্টের ফল পাই না। বলেন কি? আমজাম কাঁঠাল নিচে কত কিছুই তো খাইলাম, খালি কষ্টের ফলটা খাওয়া বাকি। কিন্তু এটাও মনে হয় কোনো ছাগলে খেয়াল এসছে, নাইলে এত কষ্ট করি কষ্টের ফলকে লেগে পামুগা। हमें दुश्मनों की कमी नहीं है, हम जिसका भी भला करते हैं वही दुश्मन बन जाता है हमारा। जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे, नवंबर बर्बाद कर दिया अब दिसंबर करेंगे। আমার কথা বলার ধরনটা একটু আলাদা, কারোর লাগে মনের মতো আর কারোর লাগে ঠিক জায়গা মতো। নানার বয়সী বেড়া মেসেজ দিয়ে বলে বন্ধু হতে পারি, শয়তান বুইরা তো নাতি বিয়া দিবি। ধূমপান করুন আর জিতে নিন নানান ধরনের পুরস্কার, যেমন ক্যান্সার, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ইত্যাদি। আরো পেতে SMS করুন www.কবরস্থান.com। কথা বলবা না, আমার স্বামী নাই মানি, আমার স্বামী না থাকলে আমার পাঁচ গো গুড়া করে আইছে কমেডি, হ্যাঁ কি তুমি আমার গিফট করছো? তাই মাস্টার সাহেব চাইয়ে দেন, আপনার এই লোকে কইলো আমার কলঙ্কে কালি মিছাইতে আছে। আপনি একজন মাস্টার মানুষ, ওই আপনার পাশে অশিক্ষিত লোক রাখছেন কিসের জন্য? আরে শালা, আমি অশিক্ষিত, আমি হলো মাস্টার্স পাস। কি তুই কি মাস্টার্স পাস? হ্যাঁ, মাস্টারে পাস করছে যে আমরাও জানি। আরে তুই কি হচ্ছ? আরে আমি নিজে মাস্টার্স পাস। আরে বাড়া মাস্টারে পাস দিয়ে তুই কি হচ্ছ? আসলে তুমি বুঝবা কি, তুমি তো আসলে লেখাপড়া জানো না। ওই MA পাস। ও কি পাস? MA পাস। MA পাস? MA হয় কি করে অত ছেলে? আরে মেয়ে না, মেয়ে পাস। MA আমি জানি না, শুদ্ধ ভাষায় কই MA ভালো ছিল, MA স্বামী আছে, MA পাস। এ মাইয়া এটা পোলা কো দামড়া পোলা। তোমার এই ভেবেছিলাম এক সপ্তাহের জন্য ফোনটা বন্ধ রাখবো, যাই হোক ভাবছি যে এইটাই অনেক। আমি কারোর সঙ্গে মিষ্টি কথা বলি না, কারণ আমি চাই না আমার কারণে কারো ডায়াবেটিস হোক। लोग बोल रहे हैं तुम तोतली हो, क्या तुम तोतली हो? दूध बोलते हैं ताले, चलते हैं तब मुत्ते। हाँ, तुम्हें क्या हो दिया मेरे तो नहीं। চিরকাল নরম থাকতে নেই, কখনো কখনো শক্ত লোহার মতো হতে হবে, নয়তো মানুষ নরম মাটি ভেবে পা দিয়ে পিষে চলে যাবে। নারীর মন বুঝতে পারলে নেয়ামত, বুঝতে না পারলে কিয়ামত। আপনি তাকে একটা মুচকি হাসি দিয়ে দেন, সে তার কলিজা দিয়ে দেয়, কিন্তু যদি আপনি তার মনে কষ্ট দেন, সে আপনার জীবনকে জাহান্নাম বানায় দেয়। মানুষ আপনার অতীত নিয়ে তখনই কথা বলবে যখন আপনার বর্তমান তার সহ্য হবে না। पल पल न माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का যারা যারা ভিডিও করে তারা সবাই খারাপ, হ্যাঁ তারা সবাই খারাপ, আর যারা ভিডিওগুলো দেখে তারা সবগুলো আল্লাহর ওলি।
সারাদিন ইবাদত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়, তাই একটু পর মোবাইল নিয়ে টিকটক ফেসবুকে রিল্যাক্স করতে আসে। শেষরাগুলা কোথাকার, পীর দরবেশে দেশ ভরে গেছে। তেজপাতা সে নিজের রং, স্বাদ, ঘ্রাণ সবকিছু দিয়ে অন্যের রান্না সুস্বাদু করে তোলে, অথচ সব শেষে তাকে আলাদা করে ফেলে দেওয়া হয়। তেজপাতার মতোই কিছু জীবন, যাদের অবদান সবাই উপভোগ করে কিন্তু মূল্য দিতে কেউ জানে না। बहुत भागी थी तेरे पीछे, हाँ मगर अब थक चुकी हूँ। बहुत रोई थी मैं तेरे लिए, हाँ मगर अब सब्र कर चुकी हूँ। तेरे हौसले बहुत बुलंद थे मुझे छोड़ जाने के, हाँ तेरी ही खुशी के लिए चुप हो चुकी हूँ। बहुत लड़ी थी मैं अपने रब से तेरे लिए, हाँ मगर अब अल्लाह की रजा में राजी हो चुकी हूँ। हाँ अब मैं थक चुकी हूँ, सब्र का सफर तय कर चुकी हूँ। सच में वजाहत, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। हो तेरे चेहरे का जाना कुछ ऐसा जादू छा गया। मेरी माँ का हिस्सा मेरा मामा मार के खा गया। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। বাড়ির আশেপাশের লোকজন শুধু প্রতিবেশী হয় না, কেউ কেউ সিসি ক্যামেরা হয়, আবার কেউ কেউ সিআইডিও হয়। বিড়ি খাওয়া যদি জাহাজ থাকতো এই হুজুর প্রতিদিন বেনসান খাইতো। আমি ডেলি খাইতাম বেটা, ইটালিটা খাইতাম, ইটালিটা যেটা ঘেরার আছে লাকা চিক্কিল্লি চাপাক্কা, ওইটা খাইতাম আমি বেটা যদি খাওয়া জাহাজ থাকতো। তুমি বিড়ি খাওয়া মাকরু কষে হারামে, কে কইছে বিড়ি খাওয়া মাকরু? ডাইরেক্ট হারাম, কথা কন না কেন? বিড়ি খাওয়া, মুদ খাওয়া, গু খাওয়া একই। কোন ধরনের নারী পুরুষ কখনোই সুখী হতে পারে না? অর্থলোভী নারী আর নারীলোভী পুরুষ কখনোই সুখী হতে পারে না। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे। नजर और नियत में सिर्फ इतना फर्क होता है कि नजर बड़ी चीजों को छोटा दिखाने की गलती करती है और नियत छोटी चीजों को बड़ा बनाती है। ভাই আমরা মেয়ে, আর মেয়েরা ঘন্টার পর ঘন্টা একজনকে নিয়ে আলোচনা করে তারপরে বলে কি জানেন, দূর বাদ দে, আমাদের কি যা মন চাই করুক। जिंदगी में सबसे अच्छा क्या है, मौत या फिर प्यार? मौत। प्यार क्यों नहीं? क्योंकि प्यार में ना अक्सर लोग अपना बनाते हैं और साथ छोड़ देते हैं, पर मौत एक ऐसी चीज है जो एक बार जब थाम लेना तो कभी नहीं छोड़ती है। नफरत करने वाले भी फिदा हैं हम पर मेरी जान। तू जरा सोच मोहब्बत करने वालों का हाल क्या होगा। এত গুরুত্ব দিচ্ছেন যে অবহেলা করবেন না তো পরে। আপনার এমনটা কেন মনে হলো? আমি ভালোবাসা দেরিতে বুঝলেও অবহেলাটা খুব দ্রুতই টের পাই। सर्दी आ रही थी और गर्मी जा रही थी, फिर बीच में बारिश ने टक्कर दे दी। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি জানেন? প্রয়োজন শেষ, খোদা হাফেজ। যে মানুষটা আপনার একটা আইফোন 15 প্রো ম্যাক্স কিনা দিব, সে নিঃসন্দেহে একজন ভালো মানুষ। সে খুবই সম্মানিত এবং ব্যক্তিত্বের লোক। তার মনটা যেমন পরিষ্কার, হৃদয়টা দবদবে সাদা। তার মনের মধ্যে কোনো হিংসা, অহংকার, চিন্তা, চেতনা, লাত্তি, বেদনা, কৃপণতা, অর্পণতা, সর্পণতা কিচ্ছু নাই। সে খুবই ভালো মানুষ। আপনারা মানুষ যাচাই করেন কেমনি আমি তো বুঝি না। যে আইফোন 15 প্রো ম্যাক্স দিতে পারে তার মতো মানুষ হয় কেমনে? তার হৃদয়টা তো পাহাড়ের মতো বড়। সে তো সম্মানিত, মর্যাদাবান। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान तुम्हें बार बार तोड़े और फिर खुद ही तुम्हें समेटने लगे, कभी प्यार दिखाए
कभी इग्नोर करे, कभी ब्लेम करे, फिर अचानक आई मिस यू बोले तो तुम्हारा दिमाग इसे लव समझने लगता है। लेकिन ये प्यार नहीं होता, ये होता है ट्रॉमा बॉन्ड। ये वही रिश्ता होता है जहां तुम सबसे ज्यादा रोते हो, फिर भी उसी इंसान के बिना रह नहीं पाते। तुम्हें लगता है वो बदल जाएगा, इस बार शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में हर बार तुम उसी चक्रव्यूह में लौट जाते हो। ट्रॉमा बॉन्डिंग वर्क्स लाइक अ ड्रग। थोड़ा प्यार, थोड़ा दर्द, थोड़ी उम्मीद, थोड़ी तबाही, और तुम एडिक्टेड हो जाते हो। डार्क साइकोलॉजी। रूल 61। जब रिश्ता दर्द दे और दवा भी खुद को बताए तो समझ लो तुम ट्रॉमा के जाल में फंसे हो। কোথাও গেলে পূর্ব দিক পশ্চিম দিকে চিনতে পারি না, আর সেখানে তো সঠিক মানুষ চিনাটা বিলাসিতা। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? चल बस कर, तेरे जैसे 1000 मिलेंगी मुझको। अब इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, अभी भी तुझे मेरे जैसी ही चाहिए। আমার জীবনের এতটুকুই কাহিনী। 20% আমি নষ্ট করছি, আর বাকি 80% আপনাদের মেহেরবানি। समय बहुत खराब चल रहा है मेरा भाई। कल एक भिखारी भीख मांग रहा था, दिल बड़ा रखकर मैंने उसको 10 रुपया दे दिया। वो बोलने लगा कि साहब 10 रुपया तो दे दिए, पर आपका गुजारा कैसे होगा। कल रात से नींद नहीं आए, साला इतना भिखारी दिखता हूँ मैं भाई। ए ऊपर वाले, प्लीज प्लीज ऊपर से एक 4-5 करोड़ फेंक दे, नहीं हो रहा गुजारा यहाँ। আমরা যখন শাশুড়ি হব তখন আমাদের ছেলের বউদের সাথে কখনোই গ্যামজাম হবে না, কারণ ছেলের বউ মোবাইল দেখবে, আমরা মোবাইল দেখবো। সারাদিন মোবাইল দেখার পর রান্নার টাইম যখন পার হয়ে যাবে তখন আমি আমার জামাইকে আর আমার ছেলের বউ তার জামাইকে ফোন দিয়ে বলবে দুপুরের জন্য খাবার নিয়ে আসতে। তারাও তো কিছু বলতে পারবে না, কারণ তারাও তো মোবাইল দেখা পাবলিক, আর তারা এমন মোবাইল দেখা পাবলিক বাথরুমে গিয়েও মোবাইল দেখে। তাই তাদেরও কোনো কথা বলার রাস্তা নেই। সারাদিন মোবাইল দেখো, এই কথা বলারও কেউ নেই। আপনারা তো জান্নাতে হুর পাবেন, তাহলে জান্নাতে আমরা কি পাবো? কি আর পাইবা, বান্দর টান্দর হয়তো পাইবা। কি কপাল, আপনারা দুনিয়াতেও হুর, জান্নাতেও হুর, আর আমরা দুনিয়াতেও বান্দর, জান্নাতেও বান্দর। কি এখন এমন ভাবে রাত জাগি, কই দিন পর পেঁচা আয় কইব ভাই তুই গাছে আয়, আমি যাই ঘুমাই। शुक्रिया अदा करो मेरा कि कोई तो है जो इस घोर कलयुग में भी तुम्हें रील भेजकर तुम्हारे थोपड़े को हंसा रहा है। मैं खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करती, बिकॉज आई नो मैं जैसी भी हूँ लाजवाब हूँ। তো গাইস, এই ভিডিওটা তাদের জন্য যারা বউকে ঝামেলা মনে করে। তোমরা যারা বউকে ঝামেলা মনে করো তারা একটা কথা মাথায় রাখবা, ঝামেলা কিন্তু নিজে নিজে তোমার বাসায় তোমার ঘরে আসে না। নিজে বাদ্য বাজনা বাজায়া পালকিতে কইরা উঠায়া নাচতে নাচতে এই ঝামেলা নিয়ে আসো। এখন এই ঝামেলা সহ্য করতে হবে, যত যাই করো ঘাট থেকে আর ঘর থেকে এই ঝামেলা সরাইতে পারবা না, ঠিক আছে? আর কথায় কথায় বউ একটা ঝামেলা, এটা বলা বাদ দাও। ঝামেলা নিজে কান্দে করে নিয়ে এসে আবার বউকে ঝামেলা মনে করো। বলতাছি কি, এই যে তোমার মনে আমি থাকবো, আচ্ছা ওখানে কি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে নাকি না খাইয়া মরমো? ফেসবুক চালানো নারী কখনোই ভালো হতে পারে না, কিন্তু ফেসবুক চালানো পুরুষ, সে হলো শাহী, সুফি, পীরকা আমেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, আলিয়া আজম, নেওয়াজে আকরাম, মুহাদ্দিস আলা কুতুবে শাখাইয়া, হাফেজিয়া আলহাস, হজরত মাওলানা, তাই না ভাইয়া? তুমি 10,000 টাকার আংটি কিছু কি কারণে? এই যে তুমি মেয়ে ফটোতে লাইক করছো, আমি ভাবছি হয়তো আন্টি দেখে লাইক করছো। তো তুমি আন্টি দেখে লাইক করো না নাকি মেয়েরে দেখে লাইক দিছো? না না, আংটি তো পছন্দ হয়েছিল পরে লাইক। হ্যাঁ, এই জন্য তো আমি কিনছি, যে তোমার হয়তো ভাল লাগছে, আমার হাতে পড়লে হয়তো ভাল লাগবে, এই জন্য আমি কিনছি। এক মিনিট, তুমি কি মেয়ের ছবি দেখে লাইক দিছিলে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না না না, মানে আংটির ছবি, আংটি আমার অনেক ভালো লাগছিল। তুমি আরো ছবি দেখো। मैं पसंद तो सबको आ जाता हूँ, लेकिन मुझे बर्दाश्त कोई नहीं कर पाता।
जहाँ तक हो सके हंसते रहो। कुंवारे हो तो दूसरों पर और शादीशुदा हो तो खुद पर। जो लोग अपनेपन का दिखावा करते हैं हमसे उनकी जानकारी के लिए बता दो कि दिखावा जरा सोच समझ कर करना, क्योंकि चेहरा पढ़ने की बहुत पुरानी और बुरी आदत है हमारी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अपनी जिंदगी में जेब और जूता हमेशा मजबूत रखिए। जब जहां जिसको जैसी जरूरत लगे वैसे वैसे देते रहिए। गोरी फिरती बनाओदी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ আমারে জীবনে বেশি কিছু চাওয়ার নাই। না মানে একেবারে কিছু চাই না, কিছু না মানে কিছুই না, শুধু একটা ব্যাগ চাই যেটার ভিতরে 4-5 কোটি টাকা থাকবো, ব্যাস আর কিছুই না। এমনিতে আমার বেশি কিছু চাওয়ার নাই। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आए, दुनिया वालों की पसंद तो रोज बदलती है। বোমা কি আম্মা তোমার মাথায় এত বুদ্ধি কে? ছোটবেলায় কি তোমার মা কি হলডিস খাওয়াইছে, ডানুর বইম খাওয়াইছে? না মা, আমার বুদ্ধি তো হইলো আপনার দেওয়া বাস খাইয়ে। মেয়েদেরকে ভালোবাসার আগে তার পছন্দ অপছন্দকে ভালোবাসে, তবেই তার পরিপূর্ণ ভালোবাসা আপনি পাবেন। কারণ মেয়েরা তার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয় যে মানুষটা তার পছন্দ অপছন্দের প্রতি গুরুত্ব রাখে। शर्म नहीं आती रोड पे बैठ के पैसे मांगते हो? तो अब आपके 10 रुपए के लिए मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊं? মোটামুটি প্রায় আমি সবকিছুই পারি, কিন্তু কাউকে তেল মেরে চলতে পারি না। बदतमीज होना भी जरूरी है, क्योंकि हर किसी को प्यार की जुबान समझ में नहीं आती। मेरे रिश्तेदार मेरी वीडियो इसलिए लाइक नहीं करते, उनको लगता है कहीं मैं उनके 1 लाइक से कहीं स्टार ना बन जाऊं। ভাই আমি এখনো দুটো কারণে বেঁচে আছি। এক হচ্ছে আমি জন্মেছি এই জন্য বেঁচে আছি, আর 2 হচ্ছে আমি মরিনি এই জন্য এখনো বেঁচে আছি। এই 2টা কারণে আমি বেঁচে আছি। हमेशा खुश रहा करो, फिर देखना मेरी तरह क्यूट हो जाओगे। ससुराल में जो बातें बहू से छुपाई जाती है इतिहास गवाह है, सबसे पहले वही बात बहू को पता लग जाती है। या अल्लाह, या तो मुझे अपना दोस्त बना ले या तू मेरा दोस्त बन जाए। मुझे दुनिया की दोस्ती नहीं चाहिए, साफ मतलब ही है परवरदिगार, मुझे तू चाहिए, तेरी दोस्ती चाहिए। आई लव यू अल्लाह। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? था बट ब्रेकअप हो गया। क्यों यार? मैंने उसको दिल दे दिया जबकि उसको दिमाग की जरूरत थी। কিতনে শানদার। নারীরা বদলায় কিন্তু পুরুষরা কোনো সময় বদলায় না। পুরুষরা বিয়ার আগেও বিয়া করতে চায়, বিয়ার পরেও বিয়া করতে চায়, ঠিক না? সব প্যারেস তার মাঝখানে পড়ে গেছি, এখানে আমি ছাড়া কেউ ভুলই করে না দেখি। लोग क्या कहेंगे?
सुनो, तुमने मेरे पर्स में से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ। यार अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे पूछ लेती ना। सारे काम आपसे पूछ के करूं, इंडिपेंडेंट ना बनूं मैं। আমি থাকি বা না থাকে, আমি কেন তার নামে 10টা বাজে কথা বলবো রে ভাই? এক সময় তো সে কেউ না কেউ ছিল, তার সঙ্গে তো তুমি একবেলা ভাত হলেও খেয়েছো, তাহলে কেন খারাপ কথা বলছো? কাউকে দোষারোপ করা যাবে না। আমরা তো বাঙালি দোষ দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগি, কিন্তু আসলে কি দোষ দেওয়া উচিত? দোষ দেওয়া কিন্তু উচিত না। দুজন মানুষের অনেক প্রবলেমের কারণে সংসারটা ভেঙে যেতে পারে, তার মানে কি আমরা যে কোনো এক পক্ষকে ইচ্ছা মতো গালাতে পারবো? পারবো না। কিন্তু আমরা তো কোর্ট কাচারিতে অসংখ্য জমি জায়গার মামলা, লাখো লাখো মামলা আছে কোর্টের মধ্যে। কিসের মামলা বলতো? রক্তের ভাই বোনের মামলা, জমি নিয়ে। একজন আরেকজনের মুখ দেখছে না 20 বছর 22 বছর। ভাই তাহলে এক মায়ের পেট থেকে জন্ম নেওয়ার পরে অর্থের জন্য একজন আরেকজনের মুখ দেখছে না, তাহলে দুটো মানুষ তো দুই জায়গার, কেউ কাউকে চেনে না জানে না, হুট করে পরিচয় হলো, বিয়ে হলো, তাই হতে পারে। तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ पढ़ी लिखी हूँ मैं। इतनी पढ़ी लिखी हो तो इसके स्पेलिंग बताओ। इसके क्या स्पेलिंग होंगे? मैं बताता हूँ। क्या? क्या स्पेलिंग है? इसको जोड़ ले तो बनता है। আমি কারোর জন্য মধু, আবার কারোর জন্য বিষ। এটা যার যার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। मर्द साला बाहर अय्याशी करता फिर रहा है और औरतें घरों में पड़ी तड़प रही हैं, रो रही हैं। जो कमजोर हैं वो सुसाइड कर लेती हैं, जो मजबूर हैं वो घुट घुट के जी रही हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, दुख भी हम सबसे ज्यादा उसी को देते हैं? ऐसा क्यों होता है जो औरत हमारे लिए अपना घर बार, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ देती है, यहाँ तक कि अपना सरनेम तक बदल लेती है, उनके लिए हम अपनी एक छोटी सी आदत नहीं बदल पाते? ऐसा क्यों होता है कि औरत हमारे प्यार के सहारे जीती है और हमें हर रोज एक नया प्यार चाहिए? हम क्यों भूल जाते हैं कि जितनी जरूरत उन्हें हमारी, उससे कहीं ज्यादा जरूरत हमें उनकी। अगर कोई लड़का आपको खोने के डर से रोने लग जा रहा है तो समझ जाना वो एक्टिंग कर रहा है। पूरी बाबे दिया मेर जट डॉट। पता नहीं वो कौन से पति होते हैं जो अपने पत्नियों के दोस्त बन जाते हैं। मेरा वाला तो सास बना रहता है दिन रात, ये नहीं करी, वो नहीं करी, ये क्यों करी, ऐसे क्यों करी। আচ্ছা বলতো ভালোবাসা কোন কোম্পানি? চায়না কোম্পানি। তুই কি করে বুঝলি? আরে ওই কোম্পানির জিনিস টিকলে সারা জীবন টিকে, না টিকলে 2 দিনও টিকে না। जब छोटे थे तो घर वाले मजाक करते थे, तेरी शादी करवा देंगे, तेरी शादी करवा देंगे। अब तो कोई मजाक भी नहीं करता। सुनो, हाँ मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे गिफ्ट क्या दोगे? जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे। चलो छोड़ो, कहीं घूमने लेके चलो। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। जब गिफ्ट नहीं दे सकते हो, कहीं घुमाने नहीं लेके जा सकते हो, तो शादी क्यों की है? दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। যারা আমার নিয়ে সমালোচনা ডাক্তারের কাছে গেছিলাম, কইলাম ডাক্তার আমার ভাল লাগে না। ডাক্তার কয় আমারও ভাল লাগে না। साहिबा, हाँ क्या तुम मुझे पसंद करती हो? नहीं। अरे मुबिन, हाँ तुमने ये नहीं पूछा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं।
क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं। फिर तुम मर क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ मोबिन। सच्ची? नहीं। मैं नए जमाने की पुराने ख्यालातों वाली लड़की हूँ। मुझे कीमती तोहफों से ज्यादा इज्जत देने वाले रिश्ते पसंद है। আপু আপনার কি বিয়ে হয়েছে? না আপু আমার বিয়ে হয় নাই। বিয়ে আপু ডিমটা খাইয়া লাই। একটা চটকান আমার দিমু। আম্মু কোয়ার সময় পেলি না? দশ আমি ভিডিও করি। पता नहीं किस बेवकूफ शख्स ने मुझे अपनी दुआओं में मांग लिया है। ना खुद मिल रहा है, ना किसी और का होने दे रहा है।